अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हेल्थ टीवी प्रोग्राम में नए प्रोग्राम जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस पे है उसके साथ हाज़िर हूँ और मैं बताऊँगा कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस के क्यों ये हमें पेश आती है, क्यों हमें इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वाज़िया करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी में क्या फ़र्क है, और अगर इसके साथ मैं फ़ियर फोबिया को भी शामिल कर लूँ तो वो भी मैं फ़र्क वाज़िया करना चाहता हूँ कि ताकि आप क्लियरली महसूस कर सकें कि इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क है। डिप्रेशन, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया, आपके ज़हन में वो अक्स हैं जो आपको मतवातर आते रहते हैं। कुछ चीज़ों की कमी भी डिप्रेशन पे असरअंदाज होती है, मसलन खून की कमी हो या मैग्नीशियम की कमी हो, और वो वाक़यात का एक तसलसल जो आपके जहन में मनफी वाक़यात की सूरत में पेश आया वो आपको डिप्रेशन में मुब्तला करता है, जो हमारे मुआशरे ने हमारे साथ किया या हमें नाकामियों की सूरत में पेश आया। जबकि एंग्जाइटी स्लोली बिल्टअप करती है उस डर खौफ की वजह से, नाकामी के डर की वजह से कि आपके ज़हन में एक एम्बिशन है, आपके ज़हन में एक जज्बा है, आपके ज़हन में एक कामयाबी हासिल करने का जज्बा है। और अगर ये डर खौफ हमारे दिमाग में जो मौजूद होता है कि क्या मैं कामयाब हो पाऊँगा या नहीं, वो हमें एंग्जाइटी बिल्टअप करता है, हमें एंग्जाइटी में मुब्तला करता है, हमें स्ट्रेस में मुब्तला करता है। क्योंकि दिमाग हमारा जब एंग्जाइटी में या फ़िक्र महसूस करता है तो वो हमारी पूरी बॉडी पे असरअंदाज होती है। हमारी एक होमोजीनियस बॉडी है और दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स का एक दूसरे के साथ तल्लक है वही हमारे दिमाग का हमारी बॉडी के साथ तल्लक है। जब हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस में महसूस करती है, फ़िक्र में महसूस करती है, एंग्जाइटी में महसूस करती है, डिप्रेशन में महसूस करती है, तो हमारी पूरी बॉडी उसको फील करती है। यहाँ तक कि मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी को सामने से अगर गाड़ी पे जा रहा है और सामने से गाड़ी ऐसे आ रही है कि वो जैसे उनका टकराव होने वाला है, तो आप एकदम फ़िक्र में जो महसूस करते हैं, आपका दिल तक धड़कना बंद कर जाता है, और सूरत में अगर ख़तरा ज़्यादा हो तो आपको पसीना आने लगता है। क्यों पसीना आने लगता है? इसलिए कि दिमाग की उस एंग्जाइटी के ज़रिए असर, उस फ़िक्र के ज़रिए असर, आपका इवन हार्ट जो है वो एक लम्हे के लिए धड़कना भूल जाता है। एंग्जाइटी स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्टअप करती है, और अगर हम फ़ियर फोबिया का तल्लक महसूस करें तो हमारे दिमाग के इस हिस्से में, जो दिमाग सर के पीछे है, इसमें एक छोटा सा उज़ू होता है जो एम्बिगडेल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो ऑलरेडी डर खौफ महसूस होता है, लेट से किसी को छिपकली का, किसी को हाइट का, किसी को पानी के अंदर जाने का, ये सब फोबियाज़ हम जब उन हालात में अपने आप को देखते हैं या अपने सामने किसी को देखते हैं तो एकदम हम पे काबू पा लेते हैं, हमें एकदम उनसे डर खौफ महसूस होने लगता है और हम एकदम घबरा जाते हैं, जबकि लॉजिकली उनसे घबराने की कोई बात नहीं होती। तो मैं एंग्जाइटी की बात कर रहा था। एंग्जाइटी, ये फ़िक्र जो है आजकल ज़्यादातर जॉबलेसनेस का है, नाकामियों का है, जो लोग दहशतगर्दी का शिकार हैं या जिनके नज़दीकी अजीज़ दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं, उनको वो फ़िक्र खाए जा रहा है। तो ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है ये हमारे दिमाग को और हमारी बॉडी को अंदर से घुन की तरह खा रही है। एंग्जाइटी में जो जॉबलेसनेस है और जो फ्रस्ट्रेशन है, इसका एक बहुत बड़ा तल्लक हमारी डेवलपमेंट से भी है। हमारी डेवलपमेंट से कैसे? हमारे मुआशरे में हमें शुरू से ही ये तो बताया जाता है कि हमने बड़ा आदमी कैसे बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर या एक बड़ा फ़ौजी अफसर या एक बड़ा पुलिस अफसर कैसे बनना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हमने एक अच्छा इंसान पैदा कैसे करना है, हमने एक अच्छा इंसान बनना कैसे है। और ये नहीं बताया जाता कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हर एक के लिए मुकर्रर कर रखा है, और अगर एक जगह रिज़्क़ नहीं है तो दूसरी जगह ज़रूर मिलेगा। मैं मिसाल उसकी देना चाहूँगा। अगर 100 आदमी इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं और एक वैकेंसी है, अगर एक आदमी सिलेक्ट हो गया तो क्या बाकी आदमी जो हैं डिप्रेशन और एग्जाइटी में मुब्तला हो जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला का वादा है कि जो कीड़ा है उसको भी रिज़्क़ फराहम करता है। और इसमें तमाम बुज़ुर्गान दीन
اسی چیز پہ ڈیولپ کرتے رہے ہیں. اور اگر ہمیں ایجوکیشن میں یہ بات بتائی جائے کہ رزق ہر ایک کے لیے اور اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اگر ایک جگہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دوسری جگہ پہ اس سے بہتر رزق میسر ہو. میں یہاں پہ آپ کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے، کیونکہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے اور جو بڑے بزرگان دین ہیں ان کی جو بات سے کسی کو انکار نہیں ہے. بابا بلے شاہ کہتے ہیں دیکھو بندے آسمانہ تے اڑتے پنچھی، وہ دیکھتے صحیح کی کر دینے، ناؤ کر دے رزق ذخیرہ ناؤ بھکھے مر دینے، بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ بندے ہی بھکھے مر دینے. ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے پلے رزق نہ بننے پنچھی تے درویش، جنہ دا تکیہ رب تے انہاں لئی رزق ہمیش. تو اگر ہم اس موٹو کو اپنائیں اور جو ہمارے معاشرے کی المیہ ہے، جو ہمارے معاشرے کا کہ جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ کمپٹیٹو بیسڈ یہ معاشرہ ہے، کہ اگر ہم اس انٹرویو میں کامیاب نہیں ہوئے، ہم نے ایک جگہ ناکامی دیکھ لی تو ہم انگزائٹی اور سٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے چانس رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دینا ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے بہتر رکھا ہو دوسری جگہ پہ جہاں ویکینسی نکل رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے اچھی ہو، وہ آپ کو آئندہ کے لیے کامیابی عطا کرے، نہ صرف تنخواہ میں بلکہ دوسرے معاملات میں کامیابی آپ کو عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ رزق ہر ایک کو دیتا ہے. انگزائٹی کو حل کرنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیں، اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھیں اور منفی واقعات کا تسلسل نہ بنائیں. یہاں میں اس کی سائنٹیفک توجہ بھی دینا چاہوں گا. جو پازیٹیو فریکوینسیز ہیں وہ ہائر فریکوینسیز پہ سفر کرتی ہیں. جو مثلا لیٹ سے میں بول رہا ہوں، یہ بھی لہروں کی شکل میں کیا ہو رہا ہے کہ میری آواز کچھ دور تک جا رہی ہے. اسی طرح اگر لاؤڈ سپیکر پہ بولا جائے تو لاؤڈ سپیکر اس کو ایمپلیفائی کر رہا ہے. اور اگر یہی سوچیں کنسنٹریشن کے ساتھ جائیں تو یہ بہت دور تک جاتی ہیں، بہت دور تک جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کامیابی عطا کرتا ہے جس طرح آپ چاہیں گے، انشاءاللہ اسی طرح کامیابی ملے گی. ناظرین، میں آپ کو سائنٹیفک اس کی توجہ مکمل طور پہ تھوڑا اور بتاؤں گا، لیکن یہاں ایک وقفے کا وقت ہو رہا ہے، مجھے وقفہ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے ہم وقفے کی طرف جاتے ہیں اور وقفے سے واپسی پہ ہم یہیں سے پروگرام کو شروع کریں گے. جوڑوں کے درد سمیت بیماریوں کے بحران سے ہر کوئی ہے پریشان. ایسے میں سائنسدانوں نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی. ایک تحقیق کے مطابق آئندہ چند برسوں میں اینٹی بایوٹک کا اثر ختم ہو جائے گا. گھبرائیں نہیں، سائنس نے ترقی کرتے ہوئے بغیر ادویات کے علاج ممکن بنا دیا، جس کا نام کائروپریکٹر ہے. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے بغیر ادویات کے علاج کیا جاتا ہے. سینئر کائروپریکٹر اور پین ریلیف سینٹر کے سربراہ کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر جاوید مرزا کا کہنا ہے کہ جسم میں خون کی گردش دماغ، ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کے اعصاب کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے. کائروپریکٹر طریقہ علاج کے مطابق جتنی بھی جسمانی دردیں ہیں ان سب کا علاج ممکن ہے اور بہت کامیابی سے یورپ امریکہ میں کیا جاتا ہے. نیم حکیم عطائیوں سے درباروں کے گڑھوں میں علاج کروانے والے لوگوں کو کائروپریکٹر نے ہدایت دی ہے کہ ایسی احمقانہ حرکات سے بچا جائے تاکہ مزید جسمانی دردوں سے چھٹکارا پایا جا سکے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے سائنسی توجہ کی. ہم سائنسی توجہ کس چیز کی؟ پازیٹیو خیالات کی اور منفی خیالات کی. قانون قدرت کے مطابق جو منفی واقعات ہیں، جو ہمیشہ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا، یہ اسی طرح لوور فریکوینسیز پہ جاتے ہیں اور اسی طرح کی لا آف کوئنسیڈنس کے مطابق لوور فریکوینسیز کے ساتھ ملتے ہیں. یعنی اگر آپ منفی خیالات رکھیں گے، آپ ناکامیوں کو سوچتے رہیں گے، تو وہ فریکوینسیز جو ہوں گی وہ منفی خیالات کے ساتھ ہی لا آف کوئنسیڈنس کے ساتھ ملیں گی اور آپ کو ناکامیاں ہی ملیں گی. اگر آپ پازیٹیو خیالات اپنے رکھیں گے، پازیٹیو سوچیں گے، تو پازیٹیو لہریں ہائر فریکوینسیز پہ جاتی ہیں، ہائر فریکوینسیز پہ سفر کرتی ہیں اور لا آف کوئنسیڈنس کے مطابق اٹریکشن بھی ان کی پازیٹیو چیزوں کی ہی ہوتی ہے. اسی لیے ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، شکرانہ ادا کریں، شکر کرتے رہیں. شکر کس چیز کا کرتے رہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو آپ کو اور بھی نعمتیں ملیں گی. اور نعمتیں کیوں ملیں گی؟ کیونکہ آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں، پازیٹیو فریکوینسیز پہ جا رہے ہیں، پازیٹیو خیالات رکھ رہے ہیں. اور جب پازیٹیو خیالات رکھیں گے تو یہ پازیٹیو خیالات پازیٹیو
शुक्राने के साथ, नेमतों के साथ उसी फ्रीक्वेंसीज़ पे कोइंसाइड करेंगे और आपको और ज़्यादा मिलेगा जितना कि आप चाहेंगे। जितना शुक्र अल्लाह ताला का अदा किया जाए, जितने ख़यालात पॉजिटिव रखे जाएं, उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। तो हम बात यहाँ से शुरू हुई थी कि हमारा मुआशरा जो है वो हमें एक बड़ा इंसान बनने का तो बताता है, वो ये बताता है कि अच्छा प्रोफेशन कैसे इख्तियार करना है, वो ये बताता है कि आपने कंपटीशन बेस्ड सर्विस कैसे हासिल करनी है, वो आपको ये बताता है कि आपने डॉक्टर, इंजीनियर्स, फ़ौजी या पुलिस वाला अफसर कैसे बनना है, लेकिन आपको ये नहीं बताता कि आपने एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, पॉजिटिव ख़यालात कैसे रखने हैं, मनफी ख़यालात से कैसे बचना है। और ये नहीं बताता आपको कि अगर आप पॉजिटिव ख़यालात रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी। नाकामियाँ जो हैं वो आर्जी तौर पे आपको मुतासर तो कर सकती हैं, मनफी ख़यालात जो हैं वो आर्जी तौर पे आपकी कामयाबी को रोक तो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप पॉजिटिव ख़यालात रखते हैं, पॉजिटिव सोचें रखते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, जैसे मैंने साइंसी तौर पे भी आपको साबित किया, और अल्लाह ताला का भी हुक्म यही है कि आप शुक्राना अदा करते रहें, पॉजिटिव ख़यालात रखें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव ख़यालात रखेंगे तो आप ना एंग्जाइटी का शिकार होंगे, ना डिप्रेशन का शिकार होंगे, ना स्ट्रेस का शिकार होंगे। और जब पॉजिटिव ख़यालात, अच्छी सोचें रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी यकीनन, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ज़रूर अता करेगा। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं एंग्जाइटी और स्ट्रेस पे, जैसे मैंने कहा कि अपने ख़यालात को पॉजिटिव रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और मनफी वाक़यात को सामने ना लाएं। अगर आए भी तो लाहौल वाला कुव्वता पढ़ के उनको मज़ीद सोचना उस पर बंद कर दें और पॉजिटिव चीज़ को सामने रखें, पॉजिटिव ख़यालात पे रखें, आपको कामयाबी ज़रूरी मिलेगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा कि आपकी सेहत हमें बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम इस प्रोग्राम में, हेल्थ गाइड टीवी में, आपके मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हेल्थ पे लेके आते हैं, क्योंकि हमें आपकी सेहत अज़ीज़ है। अगले प्रोग्राम में हम दूसरे किसी हेल्थ मौजू के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।